Na picture. Thank you kayo ni mama. Salamat, sir. Okay. Okay, bye-bye. Yeah, okay. Okay. Okay, thank you. Okay. 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 Hanap to sila guys, shout out sa Kapi Bohol guys. Kapi Bohol. Oh, then kuan Kapi Racer guys, no? Ayaw mo kalimot diha sa inyong mga uyab-uyab diha ba. Banag-asawa, banding-banding. Guys, oy, ato na ko mga idol. Di lamat. Di lamat. Di aris ako. Amo ra ning isumpat. Ay, shout out guys, Delisar Rider, then si Sir. Isa nga nimo sir? Lumoto. Lomoto, shout out ni Lomoto guys. Na pitikan na to rin sa dao sila guys, no? Sa dao. Nangaon sila og tempura og also ni ma'am nga gwapa kayo iyang partner. Oh. Oh, sikat na. Shout out ni ma'am. Oh, Marinel, shout out ni Marinel guys. Oh, ato nang gipaklaro. Okay, naramin diri. Okay, salamat kayo dul ha. Okay, bye. Bye. We love you dul. We love you. Kapi Bohol guys, mo kalimot og kuan Kapi Racer. Bye. We love you all. Shout out guys, Team Edusi and Kapi Bohol and Kapi Racer. Bye. Atong kauban ko po. Para sa Dawis. Ay iya tong pan anak. Oh, ana nay Kapi Racer ko sa Dawis. Kita ni mo nay kuan ha nay pagkaunan. Dato kayo to sila. Nato sila Mustang. Malambur kanang kuan, Mustang o kanang Hammer. Oh, mansyon ilang bayad to sa Dawis. Para ko no. Legit na ako tong kauban ko po. Mga vlogger to. Dere. Guys, abot naman ta dere guys. Sarita kay Mudong Taog Island City Mall. Naog sir. Katawat sa Jinsi kay na mong ay ma Los. Nare kana. Okay. Ini ni maungin. Kini. Boss Cafe. Okay kayo. Boss Cafe and GV dara. Wow. Go. Kada. Tanong ng speaker. Ni palit. Okay. Wait. Na picture. Thank you kayo ni mama. Salamat, sir. Mara. Okay. Sa una, di ko jud ko